chains and wipes away my sins. With you, I feel so secure. 'Cause you are my redeemer. In you, I find my peace, and I give you all my praise. Oh, the thought of who you are, make melodies in me. Songs of joy and victory are written in this place. I tune my heart to sing, I move my feet to dance in the rhythm of praise. I tune my heart to sing, I move my feet to dance in the rhythm of praise. Yeah. Jesus, the rhythm of my soul. Whoa. Jesus, the rhythm of my soul. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Haleluya. It is you, the Savior of my soul, the lifter of my head. Only you, the one who breaks my chains and wipes away my sins. With you, I feel so secure. 'Cause you are my redeemer. In you, I find my peace, and I give you all my praise. Oh, the thought of who you are, make melodies in me. Yeah. Songs of joy and victory are written in this place. I tune my heart to sing, I move my feet to dance in the rhythm of praise. I tune my heart to sing, I move my feet to dance in the rhythm of praise. Yeah, yeah. Jesus, Jesus, the rhythm of my soul. Whoa. Jesus, the rhythm of my soul. Let's clap our hands together. Lift your voice. Lift your voice. Clap your hands. Stomp your feet. Move your body. Lift your voice. Clap your hands. Stomp your feet. Move your body. Lift your voice. Clap your hands. Stomp your feet. Move your body. Lift your voice. Shout it out. Oh, 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 oh. La, la. La, da, ba, ba, pe. Yeah. Come on. I tune my heart to sing, I move my feet to dance in the rhythm of praise. I tune my heart to sing, oh, to dance in the rhythm of praise. Yeah, yeah. Jesus, the rhythm of my soul. Oh, Jesus, the rhythm of my soul. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling baik buat Tuhan dalam kita. Haleluya. Semua bertepuk tangan di atas kita sama-sama. Go. One, two, three, go. Tuhan menetapkan semua langkah umatnya.
kita sama-sama bisa ikuti saya sama. Berikan sorak-sorak kemenangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Besar anugerahmu, angkat perbuatanmu yang tak kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau tahu barataku jadi kaya. Segala dosa masa laluku, kini ku jadi pemenang. Sekarang ku bersuka,
Kurbankan hidupku bagimu, bagi kemuliaan, sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, hidupku bagimu, bagi kemuliaan, sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Oh, 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 Sorakan haleluya. haleluya. Silakan duduk, sukacita Tuhan, hadirat Tuhan di tengah-tengah kita sepanjang hari ini Tuhan. Yes, Lord. Selain kau tiada yang lain, hanya kau
menyembah Dia Allah yang hidup. Dimanapun engkau berada saat ini, angkat hatimu. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau Yesus. Kami sembah Engkau, Yesus yang hidup. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu. Mari seluruh jemaat turun ku sembah, kami menyembahmu. Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tiada yang lain. Mari kita sembah Dia. Let's all worship Him. Kau satu di hatiku. Hanya Yesus, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Kami menyembahmu, kami angkat hati menyembahmu, dengan sukacita menyembah dengan segenap hati, dengan segenap hidup kami menyembahmu. Kami bawa seluruh hidup kami dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam tangan-Mu. Let's lift our hearts and worship Him. How beautiful your presence is, God. How beautiful is your presence. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu. Mari sama-sama bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita, ku sembah Let's lift both our hands. Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain,
angkat hati kita menyembah. Let's lift our hands. This is my soul, my Savior God, to thee. How great thou. Kami angkat hati kami menyembahmu Tuhan. We worship you with our heart, Lord, Lebih segalanya dalam more than anything. This is my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Come on, sing with me. Come on, let's sing with me. Let your heart worship Him right now. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Thank you, Lord, for your presence. As you bring us deeper in your presence, I believe that you are here
as we follow this worship wherever we are. And we thank you for this service, and we will be satisfied and full and filled with your presence. And in Jesus' name, and the believers say, Amen. Haleluya. Senang bisa Hallelujah. berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat It's yang good terkasih, to greet you berada. Dan wherever you are, as we haven't met one another sekalian, for a while right now. We miss you. ini segera berakhir. And let us pray that this situation shall pass soon, so that we can gather again in the same room to worship God together. Dan connect group atau kelompok sel di gereja Muara As Baru. we hold our services and our connect group as our cell group to be held online, as we try to stop the spread of this virus. But as we stay at home, keep on fire and build up the family altars and make this time as productive as possible, and you can be pastored and be ministered, and you can, as we spend more time with your family, you can know God together even more. Bukan anggota CG, Anda mungkin bingung gimana caranya. If you are not a member of our Connect group, and you can join us, if you wish to join us, you can call us on this number on your screen. Now, this is a new week in the new month as we want to return our tithe, and you can send your tithe persembahan persepuluhan dan persembahan mingguan Anda ke nomor rekening yang sama to yang this tertera di layar account on Anda. your Dan screen right berdoa, now. Let us pray persepuluhan kita. for your offering and Oke, tithe. syukur God, we thank you bulan yang baru ini as we enter the new month, mengembalikan apa yang and we want to return this tithe Tuhan ini Tuhan. Dan juga lewat persembahan mingguan kami. offering and also from our weekly offering, as we give with a joyful heart, with thanksgiving, because we love you, Lord. In Jesus' name, thank you. Amen. Mari bersama beribadah dalam ibadah GMS Online tanggal 10 Mei 2020 dengan tema Bagaimana Doa Dijawab. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Philip Mantova. Minggu depan adalah Minggu Perjamuan Kudus. Jemaat diharapkan mempersiapkan diri dengan menyediakan anggur dan roti masing-masing. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan scan QR Code di HP Anda melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA atas nama GRJ Mawar Sharon. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Selain kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku
berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, oh Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Sanjung tinggi, tinggi, tinggi namamu di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Let us all rise. Allah yang perkasa. Kami sanjung Yesus, Yesus, namamu di hidupku, oh Tuhan. Benar Tuhan, benar Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah, kami memilih untuk menyembahmu. Namamu tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Engkau, Allahku yang perkasa. Kau satu. Come on, ku sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung Kau tinggi, tinggi, tinggi. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, oh Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, haleluya, Hallelujah. haleluya. Dimanapun kita berada, inilah point of contact kita, yaitu iman kita. Asal iman kita satu, kita Wherever tidak we ada are, jarak dalam hadirat Allah. this is Saya the ajak point kita of semuanya contact. memejamkan mata, kita berdoa untuk Let firman us Allah. close Tuhan our eyes. Yesus, biar setiap kami bisa merasakan per family hadirat-Mu khusus spesifik. we pray that every family will feel your presence, and your presence is specific for each family. And I thank you Serving food for for making these me families. a butler to serve this family and to feed them the word of the Lord, lebih dari and sekedar firman yang dibagikan lewat give us the kata-kata. power Hadirat-Mu to penetrasi share your word. dalam And nama it's not Yesus only Kristus. word, but it will
impact Sebelum saya their naik ke lives. sini, Amen. saya Before dapatkan I come up to Yohanes this pasal 15. stage, Mari kita baca I bersama-sama receive pokok anggur yang benar, this sebuah firman word of yang God sudah biasa in bagi banyak John orang Kristen, 15. tapi mari kita merenungkan sekali This- lagi dan dapat sesuatu yang Let baru. us Pokok anggur yang benar. contemplate the word of Ya, God. ayat 1. Kita baca aja ayat 1 sampai ayat Let us read 8. Ya, saya bacakan, lalu nanti per ayat saya verse bahas. 1 to Akulah 7. pokok anggur yang benar dan Bapakulah I pengurus. am the true vine, Setiap and my ranting Father padaku is yang the tidak gardener. He berbuah cuts dipotong, off every dan setiap branch ranting in yang me berbuah that bears no dibersihkan, fruit, while supaya every ia lebih branch banyak berbuah. that does Kamu memang bear sudah fruit, bersih, he karena prunes, firman yang so telah that it will be kukatakan even kepadamu. more fruitful. You Tinggallah are di dalam already aku, dan clean aku di dalam because kamu. Sama of the seperti word I ranting have tidak spoken dapat to you. berbuah dari Remain dirinya in me sendiri, as I kalau ia also tidak remain in tinggal you. pada No pokok branch anggur. can bear fruit by Demikian juga itself, kamu but tidak berbuah it jikalau must kamu remain tidak tinggal in the di dalam vine. aku. Neither Akulah you pokok can bear anggur, fruit unless kamulah, you dan remain kamulah in me. ranting-rantingnya. I am the vine, Siapa tinggal you di dalam are the aku dan branches. aku If di you dalam remain in dia, me and ia I berbuah in banyak. you, you Sebab will di luar bear aku much kamu fruit. tidak dapat berbuat apa-apa. Apart from me, you can Barang do siapa nothing. tidak tinggal di dalam If you aku, do ia not remain in keluar me, seperti ranting dan menjadi you are kering. like a branch that is thrown Kemudian away dikumpulkan and orang withers. dan dicampakkan ke Such dalam api, lalu branches dibakar. are picked up, Jikalau thrown kamu into the tinggal di dalam fire aku, and burned. firmanku tinggal di dalam If kamu, you remain in mintalah me apa and my saja yang kamu words kehendaki remain dan in you, kamu akan ask whatever memperoleh. you wish and it will Dalam be hal done inilah for Bapa you. aku dipermuliakan, yaitu jika This kamu is berbuah banyak. to my Father's glory Demikian kamu adalah that you murid-muridku. bear Kita baca much ayat 8 fruit, bersama-sama. showing Yuk, yourselves supaya kita to be ingat my semua disciple. Let us read 7 ayat yang kita the first 8 together. 2, 3. This Dalam hal inilah is Bapa to aku my Father's dipermuliakan, glory, yaitu jika that kamu you berbuah bear banyak, much dan fruit, dengan demikian showing kamu adalah yourselves to be murid-muridku. my Ada disciples. lagu, Yesus pokok, There is a song kita carangnya, tinggallah di that dalamnya. Jesus is the true vine and we are the Tinggallah branches di and remain in dalamnya. Him, Tinggallah remain in di Him, dalamnya, pastikan berbuah. and you will be Yesus, fruitful. cintaku, ku cinta kau, dan sebagainya. I love Lagu ini Jesus lagu and sekolah I minggu. love you. Banyak This is orang a children's Atau song. yang lebih versi yang This lama is Sunday begini, school song. Yesus pokok dan kitalah carangnya. This is the old tinggallah di version. dalamnya. I'm a true vine, Yesus pokok dan and you are kitalah carangnya, tinggallah branches, di dalamnya. and remain in me. Yesus Remain in Him. pokok Jesus dan is a kitalah branch, carangnya, is a true vine. tinggallah di We are the dalamnya. branches, Pastilah and we shall remain kau in Him. akan berbuah. And you Katakan will dengan be kirinya, fruitful. Pastilah kau akan berbuah. Tell Yes, praise one the Lord. another that you Nah, mari will kita be sekarang fruitful. renungkan. Firman ini mau bicara sama Now let us kita. Meditate on this word of God. What, Bicara kepada kita sebagai rema di masa-masa sekarang yang kita how hadapi di the word of seluruh God dunia ini. will Kita speak sekarang lihat to us ayat and become pertama, "Akulah pokok rema anggur in yang our benar, lives. Let dan us Bapakulah pengusaha." read the first verse. Pertama-tama I am adalah the true pengakuan, katakan vine, pengakuan. and my Father is the gardener. Jangan sampai This is a kita salah declaration. pengenalan. Now Wrong we doing should not always begins with wrong believing. Kemana banyak orang itu believe diajari wrongly, nggak because pernah ngerti. wrongdoing start with wrong believing. salah Because a lot of fondasi. people, Banyak kita itu masalahnya bukan behavior. it's difficult to bukan teach perbuatan. because Itu nomor we have dua, the karena wrong kita foundation. punya Prinsip It is not because sudah salah. we dari do not sana. understand, but Kita our punya- principles Kita punya is doktrin wrong from kehidupan the itu start. sudah. Maybe our doctrine Karena of itu jangan life pernah is salah. not Segala sesuatu selalu correct. mulai dengan pengakuan. It's not Akulah right. Tuhan di atas segala lakumu. everything Di dalam has setiap to perbuatanmu, start maka with akan terjadilah declaration that God dan is terlaksanalah the master of dalam everything and it Akulah will and pokok anggur all yang your benar, desire bukan and kamu. let him Tidak boleh all kebenaran his diri plan sendiri. will be Kita fulfilled. harus mengakui bahwa Yesus We have to kebenaran. declare that Jesus is Kita the harus truth, mati. and we have to Nggak bisa die. kita The merasa flesh need to Kita die. lebih benar dari Tuhan. We Tuhan suruh cannot aku feel that ngampuni. we are Tuhan more nggak righteous tahu than sih God. sakit hati ini seperti apa. We cannot Nah berarti kita we meninggikan cannot diri blame di atas God kebenaran. that, oh, Kalau you, Tuhan bilang God, ampuni, you do not ampunilah. understand Itu yang benar, my, kita yang salah. my broken heart. Jangan suruh That Tuhan is cocokkan diri dengan kita. Kita yang harus mencocokkan dengan making dia. Bukan yourself dia yang harus berkurang, higher dia than bertambah. God. Sebaliknya dia harus bertambah. Kita semakin God, berkurang. Nama Yesus He saja needs disembah. to be more and we Akulah become pokok less. anggur Now yang we, benar. Kalau kita mau terobosan, kalau kita mau melihat kemenangan, if we want dimulai dengan breakthrough, pengakuan if we want to bahwa see Yesuslah breakthrough, we have sumber to segalanya. declare Dan that Yesuslah Jesus pokok anggur is yang the benar. source Pokoknya of Yesus benar. everything, the true vine and the truth. Kalau kita bisa mulai dengan itu, kita akan mendapat If we can kekuatan baru. start with that, we will receive Kalau kita bisa the memulai renewed dengan strength. If we merendahkan can hati di hadapan start Tuhan dan Tuhan jadi Tuhan, kita jadi with hamba. humility Kita akan and melihat make kemuliaan. God as a God and we Bapak as pula servants, pengusaha. we will see the glory
of God. Jadi kalau And kita itu the masalah continuation dengan Yesus, is that my Father is the gardener. If we have Kalau kita problem with tidak Jesus, bisa we will menemukan have diri dengan firman problem Tuhan. with the Father. Semua yang kita If we katakan, cannot kita menyembah submit to the Tuhan, Word kita of melayani God, Tuhan, itu semua if we hanyalah say that we serve kosong. God Karena and Tuhanlah we pengusaha. Karena minister Bapalah to Him, that would be Kalau di luar aku, kata Yesus, nothing itulah pokok if aku yang benar. Kamu you tidak bisa berbuat don't apa-apa. submit to Berarti the kalau Lord. kita memberontak kepada Yesus dan firman-Nya, If we rebel against niscaya Jesus kita and tidak bisa His menyembah Word, Tuhan, menyembah Allah dalam we roh dan kebenaran. will not be able Have the right to relationship with Jesus. worship Him in Nah, truth. sekarang Please have the Akulah right pokok anggur yang relationship benar dan with Bapakkulah Jesus. pengusahanya. Lalu kita siapa? Kita lihat ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah Now, the dipotongnya, second verse is dan setiap talk ranting yang berbuah about us. He dibersihkannya, cuts supaya off ia lebih every banyak branch berbuah. in me Singkat that cerita, bears no kitalah fruit, caranya. while every Katakan, branch kitalah that caranya. does bear Katakan, fruit, He sayalah prunes. caranya. We are Ya. the branches. Nah, I di sini am masuk branch. human I am a leadership, branch. kepemimpinan This is manusia. about the human leadership. Manusia itu bukan lakonnya, bukan sumbernya. Kita ini hanya alat belaka. Humans are Kita ini not hanyalah perantara the main dengan P actor. huruf We are kecil, just sedangkan Yesus tools. perantara We are dengan P just huruf besar. just Yesuslah messengers. yang We are mendamaikan just antara a Allah dan mediator. manusia. Tapi Tuhan Jesus punya is a pemimpin-pemimpin mediator dan hamba-hambanya. with a Setiap big family capital M, namanya but ayah. we are a small Di mediators. gereja namanya pendeta. Tuhan punya In hamba-hambanya. family, the mediator would be the father, Hamba-hamba Tuhan, kalau Anda and memimpin in seseorang, church kalau there will Anda be orang terpengaruh, kalau pastors. kita punya posisi kepemimpinan, taruh If tempatkan you dirimu are of a terjepit position of a antara leader, you need to put yourself between Akulah pokok the anggur yang vine and the lalu branch. setiap kalian adalah carangnya. Jesus is a true vine, and each and every one of us is a branch. Apapun, And the leader, apapun posisi kita, maybe a itu family, persis berada the head of the antara family, akulah pokok or the anggur head yang of benar an dan organization, carang the itu position orang is kita between the persis true berada vine and the branches. So we are the rats in the middle of these two. We have itulah to kepemimpinan. represent God Kitalah wakil correctly. pokok We anggur. are the representative of sekolah the SD, true vine. Mungkin karena saya Before, when I was young, maka saya I dijadikan was in the ketua kelas. elementary school. Guru. I was Jadi guru kalau appointed keluar sebentar, saya harus jaga ketertiban. Daripada appointed kelas. Pernah sih, head of the saya class, the president of Meskipun the saya class. wakil guru, saya bukan Maybe guru. I Untuk was jadi guru itu ada I was sekolahnya. I was naughty. I was Meskipun not. kita adalah I wakil was pokok the anggur, leader kita bukanlah pokok of the anggurnya, class. Kita harus tahu diri. I have to represent my class to the teacher, but I'm not the teacher. But Karena I'm kita bukanlah in pokok between. anggurnya. I Oleh sebab itu, am not, or we are tanggung not jawab the true vine. yang Our responsibility menduduki is sebuah posisi kepemimpinan. our Bertambah, kalau our carang tugasnya hanya berbuah, kita our juga responsibility carang yang harus as berbuah, a karena leader, kita wakil pokok anggur, kita adalah wakil because guru, we represent kita the harus true mewakili vine. Tuhan Yesus dengan benar We have to di represent rumah kita. Kalau Jesus tanggung to jawab kita ganda. the family. Hai Papa, Maybe as we are adalah anak we Tuhan. are as Lebih fathers, dari we anak need saya. to Tapi represent karena saya adalah ayah mereka, Father Jesus in our family. selain saya juga harus berbuah. Now, as sebagaimana I anak was saya a juga class, harus berbuah, saya harus as I am a father as well, di rumah. I Saya tidak boleh salah mewakili. need to bear fruits, and I have to represent Jesus so that my children can bear fruit as well. I am Bapak Ibu Saudara, His saya terbeban representative. bicara soal mezbah keluarga. Anda now pemimpin I am bayangan burdened with the rumah family altars. tangga. Pemimpin bayangan itu There namanya ayah. is representative Kalau of Petrus God bayangannya in its mengenai orang family, lain, orang which pun is sembuh, Father, padahal itu bukan Petrus, itu hanya which is bayangannya. Father. Biarkan kita carry Even the shadow of Peter can cure, can heal lead his family, the sick. their families to Christ. Therefore, Father needs to, Memiliki sebuah pengurapan untuk memimpin keluarga. as fathers, we need to receive the anointing to lead our families. Tapi memimpin mereka setiap hari ke arah Tuhan. You need to lead your family Jawab kepemimpinan. every day closer to God. That is also part of your responsibility Saya mau as minta fathers. rahmat dari Tuhan I want to menyatakan pray sesuatu di dalam at the end of the service. I want to pray kita akan for mengalami special masa-masa anointing sekarang sepi ini, di masa-masa for semua fathers kebanyakan orang di rumah, as we justru now ayah akan experience berfungsi. Mereka yang selama ini this tidak pernah fungsional current akan situation where we memulai- have to stay home. mulai menemukan perannya di dalam I- Tuhan.
Waktunya ayah bangkit, waktunya There- papa dipakai oleh now Tuhan. it's Waktunya the hati time bapak for kembali ke fathers anak, hati to anak kembali to ke rise bapak. Kasih up tepuk tangan untuk Tuhan and Yesus. to be leaders, and Praise the Lord. the Ya, heart of saya the kasih father pesan will tambahan. return to the sons, ada and the satu son's heart will return to the father. bayangan. And I Ya. want to add Akulah one more pokok anggur yang thing. benar, Yesus, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, I am the true vine, Dipotongnya. and my father is the Oh, oh. gardener. He cuts Ini- off every branch in me oh, that benar. bears no fruit. karena Oops. kalau dipotong Tuhan itu nggak enak. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Have you- supaya ia being lebih cut banyak off berbuah. is Bedanya di mana uncomfortable. dipotong dan dibersihkan? Sama sih. What is the Sama. difference between being cut off Ya, and saya being tidak pruned? pernah lihat It's about the pemotongan same. durian. Atau ketika mereka I've never mau seen- memanen buah anggur untuk I've menjadikan never minuman. witnessed Kadang-kadang pruning of a ada anggur yang vineyard. dipetik Of a vineyard. di temperatur tertentu, sub-zero atau di bawah 0 There derajat is Celcius, namanya ice wine. Certain kind of grapes that anggur-anggur need to tertentu, be ya, pruned yang dipetik. and Nggak perlu sampai membeku. Jadi at ada certain caranya temperature, sendiri. and there's Sebenarnya secara some cara nggak type ada of bedanya. grapes that Dipotong sama dibersihkan sama-sama need dipotong. to be cut Bedanya di during mana? certain season. Dibersihkan But sama dipotong sama kok. Sama-sama kena what is benda the tajam. difference between the Sama-sama cut off sakitnya. and being pruned? Dua orang mengalami It's about the same thing. pencobaan. It's Dua being orang diuji imannya, tapi kok bisa akhirnya alamat cut mereka off with berbeda a ya? with a Kenapa sharp object. ujungnya itu nggak sama? Now even Yang there satu is a berakhir jadi korban, sedangkan yang similarity lainnya between masuk being cut ke off dalam and being rencana Tuhan. pruned. Bedanya di mana? Bedanya di attitude-nya. What is the difference? Jadi cara It's can the make a attitude difference. that is different. A branch can make a Bedanya tentunya difference. cara motongnya, tapi juga caranya. Oke? The difference Caranya is tidak berbuah, the dipotong. way of Sedangkan ranting being yang cut, berbuah dibersihkan. Sama-sama pakai being pisau cut and being pruned. untuk melakukannya. It's the same, it's similar, sakitnya, using a sama-sama knife, kata using aduh dalam a sharp hidupnya. object, and Karena disiplin both ketika would diberikan hurt sengsara atau the penderitaan same. tidak nyaman, tetapi ia menghasilkan buah-buah kebenaran. Bagi orang yang terlatih, itu akan membawa kekudusan. But if you are trained, you Waktu kita being dipotong, cut off and being ada pruned beberapa will ranting, bring you potong to bukan untuk righteousness. tapi dipotong Few branches karena are cut off kekeringan. Kalau kita lihat sekarang because agak they lompat dry di out. ayat yang kita lihat tadi di ayat yang ke-6 contohnya. Barang siapa Let tidak us tinggal read di dalam aku, verse ini 6. adalah ranting yang tidak berbuah. Ia dibuang keluar. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Dikumpulkan orang dan dicampakkan Such branches are dalam picked api, up, lalu thrown into the dibakar. fire and Yang burned. tidak tinggal dalam Tuhan dibuang keluar. Now, if you do dia not menjadi remain ranting yang in kering. in the Lord, you Kita will bisa wither. mengalami suatu ujian iman atau diperlakukan We can tidak adil bahkan. Experience Tapi kalau attitude the test kita, of faith, sikap hati kita, or maybe mewakili injustice, but Yesus if dan we di dalam have a Yesus, right heart itu tidak attitude akan and we jadi will kiamat keep buat rencana representing Tuhan dalam Jesus, kehidupan kita. it will not be the end of setiap senjata yang ditempa God's melawanmu, plans in our bukan lives. hanya tidak akan berhasil, Even tapi more setiap so, senjata yang ditempa every terhadapmu menjadi weapon pelurumu that untuk is menembakmu. against you will become your No weapon as formed well against you to shall prosper. Itu bahasa to Inggrisnya counterattack harusnya your bunyinya family. demikian. No weapon Tidak ada against senjata you yang shall dibikin prosper. melawanmu akan berhasil. Saya tambahkan. All weapons And I formed add, against you all will weapon forms against Setiap you, senjata yang in ditempa fact, melawanmu will justru prosper you. akan kau jadikan peluru keberhasilanmu. Kita bisa mengalami perlakuan orang lain. We can atau kita mengalami experience pencobaan di injustice, dunia ini yang unfairness, mendera or kita maybe bertubi-tubi. tests or Kalau tribulation attitude, in sikap this hati world. kita bersih, If we have the right Rancangan attitude, Tuhan the itu right nggak heart tergantung attitude, keadaan. we will Rancangan not Tuhan itu tergantung die. hati, makanya itu yang Tuhan suruh jaga bukanlah God's will circumstances do atau not situasi dan kondisi. plan, Yang Tuhan suruh jaga God's adalah will hati dalam segala is not- waspada. Karena dari sana akan keluar rancangan Allah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. It's not Itu based maksudnya. on situation, but instead Tapi it will semua tergantung attitude. be Jadi cara above the berperang. situation. Ya, karena itu bukan It cuma all caranya depends sebenarnya, on your kalau heart berperang dengan attitude. Tukang anggurnya, makanya itu Your- kita nggak boleh anggap remeh loh ya. a gampang branch cuman petik is anggur. also Ada caranya, has ada part. skillnya di angle tertentu atau di It is not only the branch, but also the gardener dia potongnya also tuh has miring semacam itulah. Saya pernah lihat videonya. a skill. Kalau tangan awam itu bisa sia-sia
carang. A layman cutting the Percayalah, branch dari will Tuhan probably itu make the flawless. plant Tuhan die, tidak pernah but membuat kesalahan. if God Jadi kalau hidup does the kita di pruning, tangan pejunan, He pasti has menjadi the sesuatu perfect yang skill. rusak pun di tangannya, di tangan sang mastermind, di And tangan sang maestro like akan in the menjadi potter's plan B hand, yang sama indah dengan plan A. we are just vessel that can be Kalau secara molded perkebunan according to sesungguhnya His carang nggak plan. berbuat apa-apa sih terus terang. Tapi karena ini rohani, carang berperan. Kalau dari Now, Tuhannya, tukang kebunnya, In the real life, in the real world, branches do not have any part kalau in kita tidak bekerja in sama being dengan fruitful Tuhan, or karena not, kita but bukan because there's a tanaman, karena kita spiritual manusia, kita bisa memberontak. thing, then Kita we bisa membangkang. we have the Kita part bisa as a diam, branch. tidak nurut, tidak taat. We could Kita bisa tidak tunduk pada Tuhan. rebel, we could Ayat ini hanyalah alegori, perumpamaan. against God, but Yesus pakai cerita perkebunan. also Tapi kita bukan tumbuh-tumbuhan. we have to submit to Bedanya God. kita dengan So carang that is sungguhan. the part that Kita bisa we teriak, take. kita bisa nolak, We kita bisa usir can Yesus dan berkata, aku reject nggak mau caramu, and aku mau caraku. Pokoknya aku yang benar. push Bukan God kaulah away pokok anggur yang and benar. think that Pokoknya engkau our yang benar. way is right and I am right. Bedanya dengan carang sungguhan, kita lebih susah untuk dibentuk Tuhan. Karena di dalam That is what we could do in kebun yang spiritually. Now it's very different from the real world, because in the real world branches cannot reject whatever the gardener do to them. kerjaan tangannya sempurna. Rusak pun jadi kok, jadi sesuatu yang baru. Nah pertanyaannya sekarang dari sisi kita. Now the ini loh, question diri is, sendiri. from Kalau Tuhan our perlu dievaluasi. point of view, Carang ini Alkitab mengatakan di ayat 6, the dia branch akan menjadi ranting dan kering. in the verse Salah satu 6, tanda bahwa hidup kita sudah nggak sinkron dengan Roh Kudus, will you wither? akan terjadi kekeringan rohani. Kita If bisa mencucurkan air mata. your life is not in line with the Holy Spirit, you will wither. Sebab orang yang berjalan dengan Roh Kudus tidak mungkin But rohani. if you walk with the Holy Spirit, you will not wither. You will not burn out. Burning out bukanlah Burning rancangan out Allah. Ada is orang berkata, not "Aku burn out." God's plan. Saya rasa itu bukan karena Tuhan, sebab Roh Kudus tidak Maybe pernah some people burn you say out. that, oh, I'm burned out. Roh I'm Kudus burned itu out. air, dia itu angin, I dia don't itu think that api. is Jadi kalau dekat sama God's dia, plan, kita because koreknya pasti menyala. if Kalau dekat dengan dia, you pasti walk with the bergoyang, Holy nggak mungkin kita Spirit, stagnan, you will karena dia keep angin, bukan? ablaze, because Dia itu He is air, the dengan wind, dia pasti basah. He is Mana the ada basah water, dan kering, kalau basah because ketemu kering, basah being jadi close to kering. Him, Basah we sama will kering jadi basah. keep on Roh Kudus fire, lebih besar and dalam diri kita, pasti because kita He kena. is water also, we are Burnout itu always bukanlah standar. Kalau refreshed. sampai burnout biasanya saya akan beritahu pada kalau ada orang ngomong sama saya, Therefore, "Saya burnout," if saya you akan say ngomong, that "Iya." you are burned out, Evaluasi prioritasmu. maybe you need to Mungkin ada hal-hal evaluate tertentu your yang harusnya kamu angkat dan priority. pikul itu harusnya di pundaknya Yesus, tapi kau pikiri. Maybe Orang some mikir things apa kek that dan sebagainya. you should Jadi not bocor carry oli. as your burden. Maybe the burden you should Burnout itu pasti salah manajemen. let Salah manajemen. Jesus deal with it, Mungkin but kita maybe you bisa try to istirahat. carry it by Kita yourself. sahabat, burning out, Maybe. no. Kekeringan itu adalah tanda bahwa carang itu tidak That's menetap. therefore you need to Sekalipun kita prioritize. dianiaya, tidak mungkin kering. Orang sakit, Being withered disakiti pun paling dia and mencucurkan being air burned mata, out tambah basah. Dia akan menuai It's dengan a suara sign korek. that you are not attached to the Jadi true ayat ini vine. saya mau coba bedakan antara dipotong dan dibersihkan. Now I Bedanya want di to attitude. differentiate between being cut off and Beberapa being pruned. masalah, The difference maksudnya, is masalah bagi beberapa orang akan at the menghancurkan. attitude. Tapi bagi orang yang sikap hatinya benar di hadapan Tuhan, masalah justru Some akan problem membangunnya. One problem Bedanya dipotong can dan destroy dipotong dan one dibersihkan itu person sama seperti or bedanya maybe kita be tabur blessing dan for kuburkan. another person. That all depends Tumbuh-tumbuhan, on the tanaman, person's heart biji-bijian. attitude. Sama-sama Every masuk ke plant tanah, has dong. seed, Sama-sama masuk ke tanah. maybe Bedanya same apa? Dikuburkan same dengan seed ditabur. Sama saja, sama-sama masuk di dalam being tanah sowed dan dalam and kegelapan, being kelembapan. Ada buried. banyak hewan, ada banyak cacing di bawah sana. It's the Bahkan same, ada ular, right? Ada They are tikusnya, being ada kacau. buried. A lot of Same animals, a lot of low creatures in the ground, bedanya? and there are so many things. Yang But if a seed is being akan buried, dibasahi dengan that's cucuran air mata. the end of it. But if you sow Masalah the seed sama, or dua orang plant mengalaminya. the seed, Twin, identik, it will identik, grow. secara identik kembar.
Tapi yang satu a hancur two karenanya, person buang sebagai rantai yang facing kering the dibakar. exact Yang satu same lagi problem semakin berbuah. could make one person wither and burn out and another person Bedanya being bukan prospered. di cara The memotongnya, difference is bedanya not sikap hatinya. from Makanya itu Bapak Ibu Saudara, the way it apapun yang being menerpa dan mendera kita di dunia dari experienced, luar, but whatever it is, it's the way that we kita punya pilihan deal sikap with the hati problem. kita sendiri. We have the choice. We make the choice. Dianpai. Apapun terjadi di luar sana, sukacita atau tidak, Whatever atur happens sendiri dia. outside, Karena setan pun tidak whether pernah it is menyetir Anda dari dalam. Roh Kudus whatever pun situation that you face out there, tidak mau menyetir Anda dari dalam. you have to make the choice how to Menghasilkan response buah-buah roh, to dia that tidak problem. menyurupi atau orang kesurupan. Kalau setan kan manifestasi kelepasan. now if Dalam ini, ziji anpai. inside our hearts, we need to manage ourselves. Whether you are Jangan sampai apa yang menimpamu mematahkan. what kind of brands you are, Apapun yang menimpamu. you have to make your choice. You have to make the choice. Menjadi need to batu make loncatan use untuk berbuah lebat. This Itulah time, bedanya dipotong this dan situation dipotong. to Sama-sama become benda tajam. a Efeknya stepping tidak, stone ternyata yang for membedakan adalah peran. a blessing. Coba renungkan. Anda Now let us termasuk contemplate di this. kategori dipotong oleh Tuhan atau Which dibersihkan one are you? lewat semua kejadian ini. Are you being cut off or are you being pruned? Your Kita choice. punya pilihan bebas. We have the free will to Coba choose. sekarang saya jelaskan lagi. Lanjutnya ya. Now let's continue. Kamu memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan. Itu dia kategori dibersihkan ternyata. Now you are tidak jauh already dari clean firman. because of the word I've spoken to you. Orang yang Now mau it is about the word. jatuh di kategori dibersihkan, bukan dipotongnya. Harus berkaca dengan If you firman. want to become punya clean, relationship you yang need dekat dengan the word. to have a Nggak close bisa ya kalau relationship dalam with the masalah, word. Dalam tekanan kita hanya memuji menyembah. Jangan salah, saya tidak anti. Saya During itu meluangkan banyak tribulation, waktu berdoa, during berbahasa tribulation, lidah, you memuji, cannot menyembah Tuhan, just dan saya tidak sorry. Praise and worship with God. I'm not against orang yang suka praising dengar and lagu, worshiping God. worship I Tuhan, menyembah love Tuhan. worship. I love Waktu saya hearing sejak worship bertobat songs. bujangan, saya bisa berjam-jam dalam I love hadirat to Allah. listen to worship Cuma songs. banyak orang itu I suka can nyanyi, be in the Lord's Suka bersekutu dengan Roh Kudus, tapi nggak present. suka untuk bersekutu dengan firman-Nya. Sedangkan Alkitab menjelaskan dengan But sangat jelas. we also kalau need kita to termasuk cara have yang a close dibersihkan, relationship kita with harus the word. pegang firman. We need to hold on Bukan to the word, pujian, bukan doa, not bukan sekedar praise, berbahasa roh, not berbahasa lidah. worship, Kamu memang not sudah bersih karena if firman. not also prayer, Jangan malas not also speaking turn in the tongue, pages of the but Bible. Jangan malas it untuk is because membuka of Alkitab, the buka word. halaman-halamannya Do lagi. not be Buka lazy lagi, to flip open ke the Bible. halaman You need to berikutnya flip your untuk Bible. mencari pedoman To seek yang menuntun the guidance that will guide us as a lamp stand, or as our lamp on our feet, to light up the way that we need to go, and let the Bible berkaca dan bercermin dengan firman Tuhan. be the mirror of the Word of God. Katakan. Because Karena it is Tuhan said akan that memberi kita step-stepnya. you are already clean Hati because kita of the sudah Word. lama, kita menangis terharu, katakan di The dalam Scripture, Roh the Kudus. Word of God Firman will pun dari Roh Kudus. guide us Roh step Kudus by yang step. menulisnya melalui jari jemari orang-orang pilihannya. Ribuan tahun terpisah. It is written Berapa puluh in penulisnya. inspired by the Holy Spirit, our scripture. Do not be lazy to open your Bible. Now, this kind of sermon also clean Ternyata us. perspektif Tuhan begini. Now we can understand that Tadinya saya cuma menangis. God's mengeluh di hadapan perspective Yesus, is menangis this dan way. bersedu dan berkata, Maybe "Tuhan," before we lalu just setelah cry saya out to mencucurkan God air and mata, saya rasa deket gitu sama Tuhan. we Sebelum just firman cry out to diberitakan, God, atau sebelum but dibacakan, atau sebelum saya membaca dan menemukannya, before I saya nggak read ngerti. the scripture, Setelahnya saya I baru read the Word of menerima God, instruksi, oh ternyata ini then toh, ini yang I namanya it is perspektif become ilahi clear atas apa yang sedang about kuhadapi. the divine perspective about the things that I experience right Jangan now. menunda, cepat ke Do not be firman. late. Karena Go to the Word of Dia God. akan menyelamatkan Because carang dan kulit-kulit carang
the word will secara nggak sengaja karena save kita. Kita the aja ini branches kalau that firman aja masih sering buat kesalahan. that are Kesalahan yang accidentally cut off. karena kurang prakiraan, kurang perhitungan, apalagi Maybe orang we yang sama firman asal-asalan pasti sembrono, Fall pasti because ceroboh. of Itu something sama that dengan we seorang do ahli atau tukang anggur, accidentally. tukang kebun Maybe anggur yang mau motong anggurnya dengan the asal-asalan gardener, sambil maybe bersiul, a sambil telepon mungkin, atau gardener sambil Instagraman. cutting Pasti dia or motongnya pruning nggak tepat the angle-nya. vine. Sudutnya pasti tidak pas. Maybe he Pasti ada kepotong beberapa do dari that kulit with carangnya atau receiving the mungkin phone, dari talking on the daging phone, carangnya yang and perlu kepotong it is akan kepotong. cut off Atau in the terpotongnya wrong salah way, sehingga nanti berbuahnya or juga maybe ke arahnya nggak benar. Waktu berbuah maybe nggak it bisa is maksimal cut dari off carang. different Mungkin cara angle motongnya or dia akan membuat something carang itu tumbuh that kembali sekuat dulu. make the branch become weak The or longer you wait grow to get the- into the word, to the the different more angle. useful parts of your life will be wasted. Semakin The lama kita longer tidak you wait cepat masuk dalam firman Allah, to go into the word of the Lord, cerita, seperti tukang anggur sehebat apapun juga, the more you waste your life. punya cahaya dia akan pasti salahkan. Sehebat-hebat kita, kalau kita tidak cepat No matter how menunda-nunda, great we ada are, bagian if yang we sangat crucial, procrastinate penting di hidupmu, akan in turun going terpotong. to the word of God, there will be more of Ada beberapa kesempatan, part of your life that will be wasted as well. beberapa hubungan akan kepotong. Maybe time, maybe relationship, Life is that will be delicate. cut off. Because life is Saya lihat delicate. kadang-kadang orang bawa tas yang mahal, katakanlah, hati-hati jangan Now, I sampai goresan, see bahkan ada that tasnya some tas. people, maybe if Tas itu ada they tasnya, carry an expensive supaya jangan kotor handbag, tasnya, punya tas itu ada tasnya lagi. that they You know, carry you it and I should treat our life. carefully, and Hidup kita they itu carry it lebih gingerly. daripada barang We have to treat our life such as we treat those bags, because fragile. Hidup ini our lives is delicate, our life is delicate. fragile. Hidup ini mewah. Bukan kita itu hidup mewah. Hidup ini sendiri, kehidupan aja sejak kita bayi telanjang, Life, apa-apa itu sudah kemewahan. life is precious. Hidup itu mahal. Hidup itu berharga. Life Don't is waste your time. Alkitab invaluable. mengatakan, kamu sudah bersih. Don't waste your time. Firman yang kukatakan. The scripture says that you are clean because of the word that I have spoken to you. Saya bersyukur Do not saya let berkhotbah tentang Alkitab. us Dan become khotbah dusty, saya okay? Alkitab juga. Saya berharap setelah khotbah saya ini semua I wish perebutan di that rumah buku pertama yang After I buku preach pertama yang this, cepat-cepat diambil dan dicari adalah your Bible. everybody will run Ayat 4, after the Bible. "Tinggallah di dalam aku, dan aku Now, di verse dalam 4, kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah remain dari in dirinya me sendiri kalau ia as tidak I tinggal also dalam remain in you. Demikian juga kamu No tidak branch berbuah. can bear Kalau fruit kamu by tidak tinggal itself. di dalam It aku. must Katakan remain tinggal di dalam in aku. the vine. Now, remain in me. Tinggal di dalam aku. Apa maksudnya? What do you Bukannya mean aku by sudah terima Yesus remain bagi in orang-orang me? yang sudah jadi anak Tuhan. Haven't I Yesus received masuk ke dalam Jesus hatiku, jadi as juru my selamatku, Savior, bla, bla, bla. Amin. as my Tuhan kan sudah dalam Savior? Aku kan dalam Tuhan. Aku kan Kris. God is with me, right? I am in Him, Tinggal di right? dalam aku. I am a Bukan Christian. bicara soal terima Tuhan. Yang This di is sini not bukan talking bicara about tentang agama. receiving Lord Tinggal di dalam as aku, your Savior. sekali lagi masih tidak This lepas is dari not sikap about hati religion. menghadapi This persoalan still sehari-hari. talks about the heart Banyak orang attitude itu on how we approach our tribulation right now. Coba renungkan. Banyak Now, di antara kita let us ada di think. sini. Bodinya aja, Many badannya of aja us ada di is sana. not here. Maybe Banyak orang itu physically, kelihatannya sekarang dia ada di tahun we are here. 2020, di bulan ini. For a lot of people, Tapi they sebenarnya physically kalau look mata like wanita they Tuhan are yang in bisa melihat 2020. tidak hidup di hari But esok, if atau hari masa lalu atau sekarang, bagi Tuhan we tidak ada waktu. Tuhan itu maha peer tahu, into dia maha hadir, dia the ada di spiritual segala zaman. life as God is Dia tidak bisa berkata eternal, nanti karena dia sudah ada di God sana. is Dia tidak bisa berkata dulu here karena dia and sudah masih di situ. before and tahu. in the future, He knows. Jadi kalau Tuhan lihat kita, As we- X-ray-nya As dibuka, He MRI look at Tuhan us, terjadi. Beberapa orang fail the test. maybe a few of us fail the Gagal dengan test satu ujian waktu namanya. Orangnya di sini, of time, the test of Tuhan time. teropong Maybe dia masih if God ada di 5 tahun yang lalu, looks dia masih into ada di 5 tahun. us,
He will see us as we live dari apa yang terjadi. 5 years ago, maybe. So we feel Some people seem His to be test here of time. right now. They're still in the past. some people seem to be here right now, but they live in the Dalam past. tubuh masa kini. Kalau seperti itu, kamu tidak akan berbuah apa-apa. Kata Now, Tuhan. if you are like that, you will Kamu not bear tidak tinggal fruit. dalam aku. God Aku di says, sini adalah if you do now. not remain in Me me, in the now. it Kata means aku, it I is am. me in the Kata aku now. berarti It is I am here, I bukan I am. was or I will be. I am here. It is not Aku itu about berarti I aku di was sini, or I will aku be, sekarang di sini. but I am here this talks because about of your the grace. now. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For you will be there, for He will be there. Lalu saya tidak lanjutkan terlalu tinggi soalnya. I will not continue Banyak because orang it itu becomes too high. terjebak di masa Now, a kini. lot of people Kamu tidak tinggal is dalam aku, trapped the now, in the now. bukan alpha omega. Me, I'm here. You will not bear fruit. Kamu tidak akan berbuah. Kamu tidak akan You will memperoleh not bear kemenangan. fruit. Tidak akan ada terobosan. You will not receive victory. You will not receive breakthrough because Tapi ada orang you tertentu, percaya nggak? hinder your Dia own adalah success. orang masa depan yang terjebak di masa. But some people Kalau ngomong is sama mereka, selalu the people ngomong, from the "Besok future that is trapped here, the now. Itu They saya keep sebut saying that, from oh, future. Itu I will maksud- do this itu tomorrow, sebenarnya I will mereka do itu that sudah tomorrow, ada di but they do not 2025. do anything. Tapi terjebak Right 5 now. tahun ke belakang di So, 2020. it is Mereka like- tidak tinggal dalam aku. Mereka tinggal dalam angan-angan sekalipun janji Tuhan. Mereka They itu are loh living tubuh jiwa in rohnya. Seluruh angan-angannya, a seluruh dream. batinnya They itu sudah ada di live depan. Tidak ada salahnya dengan In punya the visi. future, Harus punya begini. it is not wrong to have a vision. Tapi It is maksud not saya wrong, adalah, but taruhlah hati di masa kini. if you do not do anything right now, you will not be able to do anything in the future. Some people just have a dream or a vision, but they do not have anything here right now. So God says, God will pull them back to the now so that God can work with them in the now. Ini yang saya mau ajarkan untuk kita semua. Now the third, Reaksi pertama adalah person- blaming. Masa lalu. or what I'm talking about is Yesterday, all my troubles seem so far away. Itu lagu dunia. the person who live in the past Aku is menyesal apa yang just, kulakukan. he's Sekarang just aku rindu blaming masa lalu. thing Jadi in banyak the orang past. itu ketika mengalami sebuah permasalahan, So they regret the things that they did in the past. entah dia menuduh orang They lain, always memukul look dirinya, back. dan memukul-mukul Maybe they dirinya. blame others or they Yesterday, blame all my troubles himself. seem so far away. Now I regret it with all my heart. He Sekarang aku regrets menyesal dengan segenap hati. Whatever Dia that he tidak did in bisa the menenadah past, jalannya and he secara could not rohani meskipun tubuhnya lift up tegap, his head, tapi rohnya membungkuk seperti ini sehari dengan and sehari he walked dalam roh kekalahan. hunched Dan apa-apa dia in hanya bisa defeat memenuhi hati because dengan penyesalan. he Andai kata aku tidak begitu. fill Andai his kata aku tidak heart begini. with Gini loh jawabannya regret. kepada orang yang demikian. Andai kata kau Now, tahu, this is the answer. engkau sudah jadi Allah This yang is the Maha answer tahu. that we need to tell them. If you knew, Penting sekali you tinggal dalam would aku have itu, become orang harus bisa menerima an dirinya, all-knowing God. kelebihan dan Now, kekurangannya, keberhasilan dan kegagalannya. you need Kemuliaan dan to kesalahannya. accept yourself. Learn to You need accept to who you accept are. who Meskipun you are, siapa diri Anda sekarang terbuat dari apa yang terjadi even di masa though lalu, terima satu who paket apa you adanya. are Thank right you, now Jesus. is Now made from work your on me, past. kerjakan aku. But you need to submit to the Lord and say that Yang saya maksud. I Tapi ada orang yang tipe 2. Tadi tipe 1 masa lalu. work tipe 2 on me right now, whatever my past is. Saya punya masalah sekarang. Now the second type of person Angan-angan ke depan. Suatu hari pasti terjadi perubahan. is saying that, oh, Bukan iman. I'm Dia having tidak trouble mau right now, sekarang. but Dia in the hanya future terus I will do something. I will receive besok, success. He besok, keep besok. imagining Tapi that sekarang, tomorrow, dia tidak next pernah time, berubah diri. next week, but they never do anything right akan now. Tuhan akan jewer. God says that to this kind of person, Come back to the come back, Kembali sekarang. come back to the now. Banyak orang A lot of bisa people, diajak ngomong sekarang. Waktu setiap kali kita konfrontasi dengan yang hari we ini. cannot kita berkata, confront ya tapi besok aku kembalikan uangnya. Besok.
him in the now. They will keep saying that, hey, oh, Besok I aku will ampuni. return your money tomorrow, Sama or seperti diet, kan? tomorrow I will forgive always you, begins or forgive tomorrow. him, and diet Selalu always gitu, aku mau begins diet besok mulai tomorrow. aku diet, besok mulai. So he Pulang keeps libur, saying, nanti aku tomorrow, mau diet. tomorrow, Waktu kerja, tomorrow, nanti aja aku diet. next time, Ya, saya next nggak week, promosikan diet next ini, year. saya sih nggak diet. Cuman banyak orang approaching life that way. A lot of Dia people bukan- approach nggak life bisa menyalahkan, this way, dia right? bukannya nggak punya pergumulan sama dengan tipe yang satu yang selalu menuduh dirinya atau menyalahkan orang lain di masa lalu, tapi dia tidak pernah mau dikonfrontasi dengan yang masa kini. Karena dia selalu berkata, These "Tomorrow people, lah, this kind of people, tomorrow lah." does not Tomorrow lah. confront the reality, does Yang not kayak gitu live tidak akan the reality of the now. Jadi, They keep whatever your saying, problem is, if they your keep problem is postponing not a things problem, kalau until masalah Anda tomorrow. bukanlah masalah, Your kalau masalah problem Anda adalah masalah, is belajarlah not- kerasan di masalahmu hari ini. You need to learn Saya tidak ajarkan untuk kita to berlama-lama dalam enjoy kehidupan, tidak, tapi kerasan dulu. Kata in tinggal your itu challenges kerasan. right now. Now, Home the sweet word home. remain is Ya sudah. saying that you Aku need to sekarang dwell kena in the masalah now. ini. Aku punya penyakit You ini, need katakan. to approach Atau sekarang bisnisku demikian atau keluargaku your problem belum sempurna. this way. Aku kerasan. Orang yang Maybe bisa kerasan my family is dulu. not perfect. Maybe I am having problem right now. But Orang yang bisa I kerasan believe dulu. that it mudah will bisa bawa maju. pass too. This kind of person, Kerasan dulu. Pastor God Philip, will be able jadi to suruh bring kerasan dalam masalah saya. Iya. in the future. Now, Pastor Philip, do you ask me to enjoy my problems? Kerasan bukan Yes, berarti kita manja. I Kerasan tell bukan you, berarti kita because akhirnya if you enjoy your problem, if you enjoy your challenges right now, permulaan kemenangan. it means that you Setelah itu, can look at it clearly and find a solution, and you will have the courage to let's see move what I can forward. do. You Apa yang jadi can peranku? Mana tell peran Yesus? the problem right Mana now. bagian saya. Let Orang yang kerasan face dulu our bisa problems, memilah. because then you will be able to Kadang-kadang differentiate perlu jewer kiri dan what jewer kanan. is Terlalu jauh God's di part 2020. and what is your part. Kan dari dulu ke 2010 ditarik kembali. Sampai kapan kamu mau lihat ke belakang? Sampai kapan kamu mau trauma? Orang trauma tidak bisa menang. Orang yang cuma angan-angan hanya gigit If jari pada akhirnya. You keep looking back, you will not be victorious. If you keep looking in the future, you will not work, you will not do anything. But God says that I remain in you. Tiba-tiba akan keluar In the waktu. now, you will Tiba-tiba akan then keluar suatu kebetulan. receive the divine connection and maybe divine coincidences. If God says that if you are ready to face your problem in the now, I am here. Kepada Together, you and I itu yang disebut dengan will receive victory. di dalam aku. This is what it means by this verse, remain in me. Now, I want to give you one more Pasif ya. Kalau tinggallah itu pasif kalau kita memang di sebuah ruangan. nggak tahu understanding ada apa. about Kalau remaining tinggallah, contohnya in kalau me. Anda mandi di sungai. Now, Anda if bisa you- contohnya, ada pusaran angin di dalam sungai Oh. itu tidak kelihatan. Tapi arusnya dahsyat di bawah. If you take a bath in the, take a swim in the river, and there is a, Tinggallah itu ada usaha di dalamnya. Mungkin dia gaya bebas melawan arus. Makanya mereka kuat-kuat karena orang-orang di desa kuat-kuat fisiknya. Kena banjir juga nggak sakit. Kena hujan. there is a, they are strong and they can swim. They can swim against the Anda dalam current. konteks seperti itu tinggal di sungai yang ada pusaran anginnya. But as you, Dibutuhkan Oh. usaha untuk tinggal. There is a great effort to stay. there is a great effort to stay in your place as you swim against a current. That is what Ada usaha it means by remaining in me. Tuhan. Itulah There, sebabnya you need keluarga to make efforts to remain in God. bukan mesbah keluarga. Therefore, families, you need to build up your family altars. Banyak sih nggak tentu kita harus doa semalaman. Anak Anda pertama kali We do doa not need langsung to trauma. do an Doa all-night sama Bapak. prayer. Enggak, jam 10 sampai jam 4. Just start 10 small. malam sampai jam 4 pagi. Ya enggak lah. Saya simpel aja dengan cara yang sederhana. Bersama istri saya dan anak-anak kami duduk seputar meja. Saya minta
pembantu-pembantu di rumah kami yang sudah seperti keluarga juga untuk ikut duduk. Ya, tapi mereka ya. Now I ask my family at night, Pokoknya kita sama-sama. and I gather my family, maybe with my house assistants as well, and we hold hands and we pray, Dan luputkan Lord, yang kami gembalakan. Dalam nama Yesus, oleskan darah anak domba. save Ada us usaha from this untuk sickness gaya bebas, and untuk gaya kata atau gaya kupu-kupu, let this pass untuk from us, tinggal and in the fight and win we in should the not get this virus. That end. is Bisa the kita effort. berkata, "Okay, share, whatever will be, will be." We cannot say that Shera, whatever will be, will be. Stay. We have to stay. We have to stay to fight. In order to stay. And we have to fight in order to stay. That is what it means by remain in me. This is an active verb. This is not a passive. Karena itu Bapak Ibu Saudara saya verb. sarankan supaya I encourage you berantakan. Panggil untuk berdoa. Harus ada yang to bayar get harga, yang restoration malu di depan. in your family. You need to pay the price. Kita doa. Harus ada yang berani kupas You firman. need Kalau to seorang hamba Tuhan datang pendeta nggak tentu diterima oleh orang rumah. talk Jadi kalau about Anda the word of berdoa, God. apalagi Anda You adalah need jemaat to kami, get your kalau berjalan family dengan kami, together yang to ada pray dalam together. Tuhan sudah dilatih. And as you Buka aja. become a Nggak apa-apa kita God-fearing bicara person, berkotan, asal we need, firman Tuhan, you ntar lihat just satu need to persatu. share the word of Dalam God Yesus. with your family. Ada usaha. It doesn't matter whether you are not a preacher or you are just a layman, but you have to do it. Saya sarankan. We have to fight. Masa-masa And I perang, encourage you masa-masa berkurangnya during di this masa-masa semua orang yang biasanya ketemu cuma quiet malam, sekarang time, ketemu maybe, pagi, siang, malam, pagi, maybe petang. if you Bersama-sama. stay at home time where you can spend more time together, you get your family together, you pray, you read the word of God, and the spiritual talk, Dan saya sarankan ya, and kali sudah waktunya papa-papa yang memulai. Meskipun it should be the fathers that start. Tidak ada yang Or maybe the mothers will be the prayer tower, but there is no replacement for fathers. Ibu juga bisa dalam hal ini peran yang berbeda. Saya tidak bicara yang mana lebih superior, tidak. Tapi tidak ada boleh, tidak I do boleh not talk satu about dari any dua orang superior yang role. disediakan Tuhan. Tetap As kalian parents, both husband and wife need to take their part. ada perubahan. And this is a time for father to Tidak perlu Anda kedengaran be in berita. charge Tidak at this perlu time. You hafal should seluruh not Alkitab. need, Kemauan Anda saja I'm membuat not harus saying that you need to remember all the verses in the Bible. Just get your family together and pray and didoakan worship anak-anak, God ditumpangi tangan seperti ini. and pray for your children. Sebab They mereka will not pasti reject menerima you, right? papanya di atas kepalanya. Mungkin mereka bahkan terharu. They will sudah lama receive mereka your menunggu. hand. They will maybe they even Saya dorong long for your Tinggal di dalam Tuhan. laying hand on them. Kesalahan. Amin, Bapak And Ibu I Saudara. encourage you to Sekarang stay, to remain in God in any ayat yang situation. kelima. Akulah pokok As anggur we dan read lakukan the larangan yang last barang siapa tinggal di verse, dalam aku I am dan the aku dalam vine, dia, you are the ia branches. membuah If banyak you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from Kita you, lihat can do langsung nothing. Ayat yang ke-8. As we Dalam skip hal to inilah Bapa verse 8, dipermuliakan. as a Jika kamu father, berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. this is to my Father's Akan glory berbuah that you bear much fruit. Jadi ranting yang dibersihkan bukan dipotong, bukan yang kering dan dibuang keluar dan dibakar. As the branch is pruned, Ranting yang dibersihkan berakhir as berbuah branches banyak. pruned, will bear much fruit. Sekarang saya mau jelaskan, I want to explain to you buah apa yang what akan kind of keluar fruit dari ranting yang that will dibersihkan. come out from Satu, the pruned branches. Now, ketika sebuah ranting yang lama Take note. dibersihkan, buah yang keluar pasti bukan buah yang dulu. the first fruit is a new fruit. It's a new fruit, Apakah Anda paham right? maksud saya? Do you understand what I Kalau ini mean? adalah anggur yang lama tadinya sudah If this masuk is ke a- botol, itu a sudah branch, dijual ke customer. And maybe this is a branch of the berikutnya, fruit, meskipun and sama-sama, tetap adalah they anggur prune yang the baru, fruit already, produksi but baru. the Itu bukan fruit anggur is yang dulu. already maybe made into Jadi wine. Tuhan berjanji ada But perkara now, baru. as Kalau the kita itu mau branch bear diproses sama Roh Kudus fruit, melalui masalah, there will be new fruit, right? melalui problema, melalui If apapun we juga. are being processed by the Holy Spirit Saya yakin through whatever situation or tribulation that we face right now, there will be new thing, buahnya tidak sama. Perkara baru. Itu yang disebut dengan new lebih banyak berbuah. things. Catat begini, lebih banyak berbuah, titik 2.
Kok bisa Now, lebih banyak berbuah? how to bear more fruit? Carangnya What does it mean? Nggak sampai 1 meter. Now, this is just Carangnya one mungkin branch, berapa senti? maybe just a few Kok bisa lebih banyak centimeters berbuah? long. Carangnya How nggak jadi can lebih panjang it bear setelah dipotong? more fruit? Apa maksud firman? Kamu akan lebih What banyak does it berbuah. mean that you will bear more fruit? Apa maksudnya? Yaitu perkara baru. That is new Ketika kita things lihat in your perkara life. baru terjadi di As hidup we see new things in our kita, lives, lihat dulu. this is the thing that I've never seen before, I've never seen, experienced before. That is Jumlahnya nggak lebih God's banyak dengan proclamation apa yang upon Allah you. lakukan di masa lalumu. Maybe Tapi it karena is yang not Tuhan lakukan sekarang itu sekarang more itu in sungguh quantity, baru. but Anda bisa berkata, what hari God ini is dibanding doing aku dulu, right aku now lebih banyak in berbuah your life daripada 2 is tahun lalu. new things. God Then does you something can new say in that, your life. oh, I That means you have grown bear more. more fruit. Berarti Anda If sudah you, lebih banyak if berbuah. God do something Lebih in banyak your berbuah life, artinya new things in your life, that means you bear Buah more anggurnya fruit. sama, tapi gemuk-gemuk, gede-gede. Now, the second Kalau thing dihitung is jumlah, 1, 2, 3, 4, greater 5, 6, 7, things. 8 ya. Totalnya 1 carang, katakan anggurnya yang berjubel-jubelan. Maybe you Mungkin have total the same jumlahnya amount 50. of Dulu fruits, ya maybe 50, tapi sekarang 50 juga 50. fruits in Bedanya that 50 dulu one kerang, branch, 50 sekarang gemuk-gemuk semuanya. but now That's it's shiny. they bear bigger fruits and more Mungkin Tuhan shiny. tidak melakukan sesuatu yang lebih di hidupmu. Maybe God doesn't do something Dan more, itu lebih banyak. anything more in your life. Mungkin perkara-perkara Maybe it's yang Allah not lakukan more, and maybe dalam the things hidup that Anda masa God lalu is sama doing dengan masa in kini. Cuma your bedanya sekarang lebih life besar. right now Do, is the same thing, do, but now do, they are do, bigger. Do, dan do ini sama donya. Angkanya 1, tidak beda. This Cuma do and satu this ini dengan high satunya do beda 1 oktav is the lebih. same, but it is a higher Don't octave. just count your blessings one by one. Measure the size of your blessings today compared to yesterday. You'll be surprised. Anda lebih banyak berbuah. Lebih banyak That berbuah is itu artinya perkara. how you bear more fruit. Now, Perkara. there's new things or greater things, bigger things, or the third one Maksudnya apa? Perkara lama. Sama. is old things, Persis identik dengan yang dulu. Nggak ada bedanya. Pemakaian same Tuhan thing tidak mengalami as the perubahan old dalam kehidupanmu. ones. Tetap sama, tambah yang enggak, kurang yang enggak. Cuman bedanya It's setelah not kita added, dibersihkan it's carangnya, not less, but as we perkaranya are masih being sama, pruned, perkara lama, tapi the hati old kita lebih things mulia. stay the same, Dulu kita but melayani orang dengan sukacita. Sama. our Sekarang heart kita melayani orang lebih murni. is being reformed. Dulu kita doakan orang is tapi being setelah kita mengalami purified. sebuah proses Tuhan, Maybe kita before tetap we doakan orang. minister, we serve Tapi bedanya others sekarang with a kita lebih joyful berbelas heart, kasih. but right now we Dulu have kita bisa more berkhotbah sama pure semua orang, uh, setelah motive. kita memasuki satu musim di mana Maybe Tuhan proses before sudah we habis, preach to habis-habisan. others, Khotbahnya and sama, tidak lebih fasilitas. and it's the same sermon that we preach Orang-orang bisa now, merasakan bahwa but right now kesaksian yang kita the bawa people menyentuh can hatimu. feel Karena keluar dari that the sermon that we preach or the testimony that we give don't transform them because our heart the sizes are exactly is the same. Size-nya more sama pure in persis. this moment. Measure your heart. Your So heart is maybe grown. it is the same thing. Hatimu It is the same berubah fruit. size. It is the same size of the fruit, but Berkat lebih. your heart is the same. Is different. Yang sama pun. Do not ask for new blessing or greater blessing, but Oke, 1, 2, 3 ya. ask for Lebih banyak berbuah yang dikatakan di Alkitab. a pure heart. Kalau ia dibersihkan, dia akan banyak berbuah. Kita baca sekali lagi aja ayat 2. Let us read Setiap ranting again yang padaku for tidak berbuah dipotong. the Setiap second ranting yang berbuah verse. dibersihkannya He supaya cuts off every branch ia in me that bears lebih banyak no berbuah. fruit, while every Oke, branch saya that review does bear lebih fruit, banyak he berbuah. prunes. Titik 2. 1. Now, Perkara baru. bear more fruit. 2. Perkara Let us besar. review Jumlahnya sama, one ukurannya beda. new thing, 3. Perkara lama two atau perkara bigger sama. things, and Size-nya sama, the third one is jenisnya sama, same old jumlahnya thing. sama. Cuman yang beda hatinya, but namun dengan hati yang lebih with a better heart. indah. With a Saya rasa better heart. itu yang Tuhan mau katakan dalam Now kehidupan. that is Apakah yang kita alami what God hari-hari wants to tell you. kita lebih banyak berbuah, As we experience things, situation right now, saya berdoa agar what will semua we be, jemaat Mawar what Syariah will we make of adalah this ranting situation? dan
I pray that every member of this church will bear more fruit, and there will be nothing kurang di dalam dia. Malah that will make you less in Him, but Tuhan memberkati Anda. rather God will be more in you, and God bless you because God's will be fulfilled. Let us rise. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Nyanyikan dari awal. Haleluya. Let us sing this again. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari gereja Tuhan sembah Dia. Let us worship Him. Come on, church. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Oh, Ramaya Sheana ya ya. Exalted be your name, Lord. Saya melihat ayah-ayah, papa-papa didoakan I oleh see seluruh fathers. keluarganya. Setiap rumah menjadi mesbah keluarga. That in each family there will be a family altar, and every family I pray to God that Tidak there will be family altars. It will not change, it will not replace the church, but it will become the smallest unit of the church. And I see fathers visited and touched by the Holy Spirit right now. Wherever you are, Live fathers, streaming ini. whether you are following us through live streaming, wherever you are, if you are with your family, I Anak sekarang tumbang ask tangan, for ulurkan. the mothers and the Kita doakan. Oh children. Tuhan Yesus,
Lay hand upon your fathers, upon your husband, and pray for them. Oh, Father, Inilah ya Tuhan Yesus This yang is menghasilkan the carang-carang vine. orang takut akan This is Tuhan the dalam rumah branches tangga. of Ini waktunya of pemulihan keluarga. This Mari is the kita semua time berdoa of berbahasa restoration lidah. for Ora family. makaya Let us sana worship nama-nama. Him Oh Tuhan, and speak in kasih tongue. pakaian Oh iman Lord, kepada papa-papa give them ya Tuhan Yesus, kepada a ayah-ayah, priestly kepada bapak-bapak, garment for sikarapata these kaya fathers, rama. for Ora these makaya husbands. sana nama kaya rama-rama. Oh, receive the Holy Spirit. Receive the Dan bagi Holy yang Spirit. merasa tidak layak, merasa sudah berdosa, And for those God of you who forgives feel your sin, unworthy, mengampuni God dosamu. forgives Mari kita your semua doa. sins. Ora Let us makaya pray sana together. Hina nama kaya rama kaya rama ya sana. Tuhan membangun mesbahnya seperti Elia membangunnya God dengan batu-batu. is building the family altars as Elijah built the temple of the Lord with rocks. Receive inner healing. And for the men of the house, we support you. Become the stronghold in your family. And I see husband and wife holding hands, hug each other. Do not stop. Or maybe there are wives that cry out and say sorry. This is the time that we lift up the husband, the father, the man of the family. Receive grace, receive healing, and receive healing. Receive inner healing. Transform, Lord, and Holy Spirit will visit you, will anoint you. And I see families together praying. And I see the anointing of God upon every family, every home. Receive the power of God. Receive the power of Jesus. And the heart of the father will return to the child, and the son's heart will return to the father. Proclaim your plan, O Lord. Oh, haleluya, haleluya. Hallelujah, hallelujah. Tetap dalam hadirat Tuhan, Stay in God's presence. fokus dan perhatikan apa yang Roh hendak katakan. Keep your focus to God and listen what the Spirit says for the Seperti di church. kepalanya ada And I see that one person, seperti apa itu? Seperti mata I ikan. see something like Membuat kesakitan luar biasa dan memang sudah like the Anda cekkan. eye of a Dan memang fish, secara and maybe medis you- sudah terdeteksi ada sesuatu like a yang lump. dioperasi. Di sana maybe you saya need tidak tahu, to tapi yang saya be lihat operated. I don't know. itu ada satu yang besar, ada beberapa yang kecil. Itu sakit sekali. Saya tidak tahu apa itu. Saya It tidak hurts. tahu, saya I awam don't know soal what ini. it But is. I curse It's that a in Jesus' small name. lumps, Aku cabut and di I dalam nama Yesus dengan kuasa speak in Allah Jesus' yang name. kudus. Saat ini dengan nama Tuhan I come uproot against it, you. Keluar and dari I kepala come orang itu, against lenyap you. kering sampai ke akar Get out akarnya of saat ini. the Juga head of dalam that person, nama and Tuhan it Yesus will Kristus be dan dry Tuhan, out. lenyapkan And oleh I Bapa. pray Anda in akan kembali Jesus' name, nanti untuk you dicek will lagi dan be saya healed, yakin kami and imani you bersama-sama can Tuhan go back mengasihimu, to kami your cek doctor and check bahwa again, barang itu because sudah God pergi. loves you So, and itu we bukan love you, dari and we Bapa. Kasih believe tepuk tangan untuk Tuhan that Yesus tercinta. those Thank you, things Jesus. will be And I removed curse from you. autoimmune. And Saat I ini juga, curse mari kita berdoa untuk autoimmune orang-orang yang right suffering now. dengan autoimmune. Ora I makaya pray, shikara let us pray for people suffering from autoimmune. Saya melihat ada satu yang I terbaring. know there is Anda one sudah person menyerang ke laying bagian down. syaraf Anda, saya tidak tahu itu apa, tapi It saya tahu ada attacks satu yang the sudah- nerves sudah already, tidak but berdaya. I know Sekarang juga terimalah there is kekuatan one di person kakimu, terimalah that kekuatan is di sendimu, unable terimalah to kekuatan move. di syarafmu, Receive, terimalah kekuatan di receive tulang the punggungmu, renewed terimalah strength kekuatan in di your pundakmu, bone, di in your pinggulmu, di dalam nama muscle, Yesus, di tulang in your tulangmu. at your Aku back. perintahkan autoimmune I itu untuk mati. command Aku perintahkan autoimmune kehidupan untuk masuk ke dalam to dirimu. I be come restored, against this and sickness. I curse this sickness come in against Jesus' this name. sickness. Ora I makapata curse kapaya this shana. sickness. Mari kita berdoa. Ora makaya shana. Let us pray. Ora bata kapaya shana nama. Hina bata kapaya rata kapaya ralamaya shana nama. Hina namata kapaya shana namata kapaya paralamata kaya. Hina maramata kapaya mata kapaya shana namata. Ora kapaya shana namata. Ada satu lidah yang pernah And there's semacam one operasi apa tongue ada that
masalah sebelumnya dan Anda kehilangan some perasa. problem with the tongue. Dan sejak sekarang I dalam feel nama that Yesus, you Tuhan cannot kembalikan taste supaya anymore. Tuhan I bisa mengembalikan pray right perasaan now in pahit, Jesus' manis. name, the Asal taste Anda will mulai return merasakan and you lidah will bekas operasi start atau to bekas taste kemoterapi. Saya nggak tahu, again. tapi lidah itu pernah punya masalah khusus dan pernah bisa operasi About kena ke sana tongue. istilahnya. Tapi sekarang Tuhan pulihkan, Tuhan memberimu But right now, the God new taste restores, buds. God heals your tongue. Merasakan kembali God selera. provides new Bisa taste buds. merasakan You can taste again. di dalam nama You Yesus can Kristus. taste Terimalah different creative miracle, tastes terimalah mujizat di and dalam nama receive Yesus. this This is for you. creative Yes, this is miracle for you. in Jesus' name. By This is grace and for mercy. you. In Jesus' Receive name, by dalam grace nama and Yesus. mercy in Jesus Haleluya, Christ. kasih tepuk tangan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Ku tahu Praise the Lord. Ku tahu rencanamu indah bagiku, indah bagiku. Haleluya. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Engkau baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu. Tuhan baik bagi saya, indah bagi. God is good for me. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu. Lagi-lagi, haleluya. One more time. Ku tahu rencanamu. Mari kita angkat tangan kita. Let us lift up our hands and cry out to the Lord. Indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai iman. Hallelujah. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Rejoice in the Lord. Terima kasih Hallelujah. Engkau baik dalam kehidupan kami. Thank you, Lord. You are Hal good itu to me. tidak You are dapat good to us. disangkali. Kami tidak There mau is curiga no dengan denial in Tuhan. that. We do Kami not percaya want semua to yang baik doubt dan you. sempurna We datang dari Bapa. trust Engkau fully hendak in you memberkati because umat-Mu all di things that is rumah. good come from you. Mari kita semua And you angkat bless tangan your menerima people. berkat dari Tuhan. And as we Ini lift bukan up our hanya hands to sekedar receive doa the blessing, atau basa-basi saja. this is not just a Percaya prayer ada kuasa or a di balik small doa. talk, but we believe that there is power Atau behind pergi all the blessings. dimanapun Anda berada, Go hiduplah wherever you are. terimalah berkat ini Live dalam nama Bapa, for Putra, dan Christ. Roh Kudus. Receive these blessings by the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Firman Tuhan akan And digenapi. His presence will Sekarang sampai grow even seterusnya, in you. masa depanmu and penuh pengharapan. Haleluya. You will have a bright future Amen. now God and bless you. forevermore. Hallelujah. Amen. God bless you.